नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जन मो श्री भक्त वत्सल प्रधान आज श्रीमद्भागवत गीतार तृतीय अध्यायर 22तम श्लोक को पठन करने संगे संगे आलोचना करने आगे आसी से कर्मयोग उपर आधारित श्लोकटीए। आसतु जानिबा। न मे पार्थसि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान व्याप्तम अवाप्तव्यम कर्त एव च कर्माणि। सुंदर भावरे दीति कृष्ण को प्रश्न पचारि कर्मयोग उपर प्रश्न पचारि क्यों कर्म करने दरकार क्यों कार्य करने उचित नुह भगवान सुंदर भाव में बुझे कर्मयोग ठारू ज्ञान योग श्रेष्ठ कही जितेबाला कथाटी कहले अर्जुन कौन कहले जदि ज्ञान योग श्रेष्ठ कौन पाई एभली कर्म मते करने उपदेश दौरान नरसंहार समर हत्या बध यू कार्य कुरुक्षेत्र घटना ना कौन पाई एभली कार्य लिप्त कराउछन्ति। भगवान सुंदर भाव में बुझाउछन्ति अर्जुन क्षत्रिय थिले ना क्षत्रियर परम गुण कर्तव्य कर्म कौन दुष्ट को दंड दबा समर करवा उसी कार्य लिप्त रहिबा ईश्वर भाव भक्ति रखा यू कार्य करने दरकार। यही श्लोक माध्यम भगवान कहते हे अर्जुन यही त्रिलोक स्वर्ग मर्त पाताल मोर कौन कर्तव्य नाई पुणी अप्राप्त प्राप्त मध्य किछि नाई मु जोटा चाहिए मिलिब नाई यह मध्य संभव नुह पुणी मो पक्षरे कौन कार्य असफल नुह सबकि संभव मो द्वारा तथापि मु कर्म करुछि प्राप्त अप्राप्त। हाँ लक्ष्मी माता प्रभुंकर अर्धांगिनी ना गुण को गुण द्वारा विभाजित करी भगवान सृष्टि करती पालन करती संहार करती सत्व गुण रे विष्णु रज गुण रे ब्रह्मा तम गुण रे रुद्र रूप रे अवतार धारण करती सृष्टि करती खंड प्रलय प्रक्रिया आरंभ करती पुणी भक्त पाई धरापृष्ठ को आसती निराकार साकार रूप धारण करती अव्यक्त रु व्यक्त हुअन्ति जड़ को चेतना करि पारंती चेतना को जड़ करि पारंती। जन्म समय जितेबाला धरापृष्ठ को आगमन करते पहरीगण रही ना कंसासुर निजुक्ति कराइतिले से माने चेता शून्य हो गले चेतना थिला जड़ हो गला गोटे पर गोटे द्वार आपे आपे खोलीगला जड़ चेतना हो गला मु किछि भी करिपारे मु सर्वसहरण करिपारे पुणी सबकि अर्पण करिपारे मु पाप खंडन करिपारे मु मोर भक्त को वैकुंठपुर को पठेई पारे सबकि मु करिपारे मो पाई किछि भी असंभव नुह। ये संसार कर्ममय बिना कर्म ये संसार रे केही भी तिष्ठि नांती प्रकृति अनुसार प्रत्येक जीव कर्म करिताए। बाछुरी जन्म ग्रहण कला कौन कले आपे आपे दौड़ापी चेष्टा करिताए। कीट पतंग जितेबाला जन्म ग्रहण करती आपे आपे खाद्य संग्रह करती प्रारब्ध रही ना सुख भोग ये सब मिलता है। नित्य कर्म नित्यदिन आमे मान कर्म करूँ सका उठू दांत घसू स्नान करूँ पूजा आराधना करूँ पुणी कार्य लिप्त रू यू प्रक्रिया चली थाए ना कर्म ईश्वरमुखी
ସଂସାରମୁଖୀ ଭିତ୍ତିକ କର୍ମ ରହିଛି ନା। ପ୍ରାପ୍ତ ଅପ୍ରାପ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି କର୍ମ ମୁଁ କରେ। ଆରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମ କରେ। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇଁ କୁମ୍ଭରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିପାରେ। ପୁଣି ବାମନ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ, ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ, ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ, କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇଥାଏ। କର୍ମ କରିବା ଜୀବର ଅଧୀନରେ ରହିଥାଏ। କର୍ମଫଳ ଜୀବର ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧୀନରେ ନଥାଏ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ, ବିକର୍ମ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇବା ଉଚିତ। ଅକର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି, ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଅକର୍ମ ଅଟେ। ପୁଣି କ୍ରିୟାମାନ କର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି। କୃଷକ ବିଲକୁ ଗଲେ, ଚାଷ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାନ ମିଳେ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ପୁଣି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିହନ ବୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଶସ୍ୟ ହାସଲ କରିବ, ଧାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଗହମ ହେଉ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା, ତାହା ହିଁ କ୍ରିୟାମାନ କର୍ମ। ପୁଣି ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କର୍ମ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାନ ଅମଳ କରିସାରିଛି, ରହିଛି ମୋ ପାଖରେ। କ'ଣ କରିବି? ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଭକ୍ଷଣ କରିପାରିବି। ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି, ଏହା ହିଁ ଅତୀତ ଅଟେ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମ, କର୍ମଫଳ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିପାରୁଛି କି? କଦାପି ନୁହଁ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ କାହାକୁ ରୁଟି ମିଳେ ତ କାହାକୁ ଭାତ ମିଳେ, କିଏ ଉପବାସ ରହିଥାଏ, ପୁଣି କିଏ ଦୁଃଖ ପାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରାରବ୍ଧ, ହଁ, ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ପାପ ଅର୍ଜନ କଲୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଏସବୁ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କର୍ମ କରିଚାଲ, କର୍ମ କରିଚାଲ, ଫଳ ଆଶା ରଖନା। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମର କରି ବଦ୍ଧ କଲେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବି, କୁଳସଂହାର ଘଟିବ, ବର୍ଣ୍ଣସଂକର ଜାତ ହେବ। ଏ ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କର। ମୁଁ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ମାୟାରେ ପଡ଼ନା, ସଦାବେଳେ କର୍ମ କରି ଚାଲ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରି ଚାଲ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରୁହ। ଏସବୁ କଲେ ତୁମର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ମନକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।